हाय नमस्कार दर्शक बंधु नूतन वर्ष अभिनंदन। आज मु जन खास सांग सहित दंतेवाड़ा जाऊँगी। यहाँ छत्तीसगढ़ पड़े दंतेवाड़ा गोटे जिला आठू प्राय कोरापुटू 300 किलोमीटर हम 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम जीवा आसवा निहाती 3 घंटा 6 घंटा लगे कोरापुटू सेठी मोर भणजा भणजा एटी का मुह लुचेची देखा देखा जाऊनी देखा जाऊनी ए पाखुआ देखा जाऊनी ये आम भौणी बस आम सांग गाड़ी चलाउं। तेणु दर्शक बंधु आपण मानक बाटर जहाँ जहाँ सब पड़ो मुझे देखी देखा नहीं से पर्यंत आउ दंतेवाड़ा पहुंचा पर्यंत लेट हम मझे मझे जहाँ जहाँ पड़ो ब्लॉग माध्यम देखा चेष्टा करी। जय जगन्नाथ समस्ते खुशी था। तेणु नूतन वर्ष आउ थे अभिनंदन जनाऊँ समस्ते खुशी था। ब्लॉग को देखा चेष्टा करेंगे निश्चय आपण मैंने कहीं स्किप न करी ब्लॉग टी देखा चेष्टा करेंगे। जय जगन्नाथ। एवटू जयपुर टाउन आरंभ हो गला। एटा भी गोटे बहुत बड़ टाउन जयपुर।
ନା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ନା ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋରିଗୁଆ ବ୍ଲକ ଦେଇ ଆମ ଗାଡି ଯାଉଛି କାର। ଏଟା ହଉଛି ବୋରିଗୁଆ ବ୍ଲକ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟାଉନ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ବୋରିଗୁଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟାଉନ। ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ ଗଲେ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଛତିଶଗଡ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଯିବ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲେ ରାଇଟ ରେ ଯିବ ଛକ ଦେହରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋରିଗୁଆ ବ୍ଲକ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଟପାଡ଼ ରାସ୍ତା। ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା ବାଟରେ ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ଯିବା ବାଟରେ ଏଇଟା କୋଟପାଡ଼ ରାସ୍ତା। ଏଟା ହଉଛି କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ, କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାର ଏଟା ହଉଛି ଶେଷ ବ୍ଲକ। ଆମର ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାର ଏଟା ଶେଷ ବ୍ଲକ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଟା ହଉଛି ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଟା କୋଟପାଡ଼ ହଉଛି ଧାନ ଫସଲ ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାନେ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟାଉନ ଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ସରିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗକୁ ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା। ସେ ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ଅଛି NH ଅଛି, ସେ NH ଟା ଯାଇଛି ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲା। ସେ ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀ। ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗଦଲପୁରର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଦନ୍ତେଶ୍ଵରୀ ଦେବୀଙ୍କର। ଯାହା ଇତିହାସ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯାହା ଜଣାଶୁଣା ଅଛି। ଏଇଟା ଜଗଦଲପୁର ପୂର୍ବରୁ ଅଡାୱାଲ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ହୋଲସେଲ ରେଟ ରେ ମିଳେ। ଏଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି। ଏ NH ଟା ସିଧା ଯାଇଛି ରାୟପୁର ଜଗଦଲପୁର ଦେଇକି। ଜଗଦଲପୁର ଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଟାଉନ ପଡିବ ଛତିଶଗଡ ର। ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା। ଏ ସିଧା ଯାଇଛି ରାୟପୁର। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ପଡିବ। ସେ ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଦନ୍ତେୱାଡା ଯିବୁ, ଦନ୍ତେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଜଗଦଲପୁର ଟାଉନ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ।
एयरपोर्ट एयरपोर्ट से रास्ता एयरपोर्ट को जाइए রাস্তা নো সেইটা তো এয়ারপোর্ট সাইডটা हाँ हाँ सेटा एबे পুরো রোড উপরে আছে ভাই গেল পছরে এটা হচ্ছে জগদলপুর টাউন এটা বহুত বড় টাউন বস্তর জেলার ছত্তিশগড় রাজ্যর বস্তর জেলা তা ভিতরে এই যে জগদলপুর ଅଛି এটা বহুত বড় টাউন हेलो फ्रेंड्स आम बर्तमान ढाबा आसी पहुंची गलु चाचा ढाबा एठू चा टे पीकि पुणी पुणी सन्तोषी मंदिर को बाहर बहुत सुंदर है ढाबाटा चलो जीवा चा टे पीवा ये केमी चा देखा चारिपट देखो मार्केट केते सुंदर टाउनटा अच्छी बहुत सुंदर है ये आम चा पीवा बर्तमान रही এটা গোটে টি স্টল বট টি স্টল চাচা ঢাবা এটা এটা হচ্ছে চাচা ঢাবা চলো চা পিবা चा चा दुकान पर बहुत प्रसिद्ध जगह जातेवाड़ा जावा बाटे जगदलपुर आसिले जातेवाड़ा जावा बाटे बहुत बड़ा चा दुकान टे हम चा पीबू बर्तमान चाचा ढाबा रे बहुत बढ़िया चाहाटा देला सांग आम भणजा मम्मी सब बस पीलु बहुत टेस्टी चा एटा बहुत परिष्कार परिच्छन्न जगहटा अच्छी बाहरलु बर्तमान देवी मंदिर को दंतेश्वरी देवी मंदिर को जगहटा ना कौन केसलूर केसलूर ये जगहटा ना होची चाचा ढाबा जो अच्छी ये जगार ना होची केसलूर एटा से ये जाऊ तो हमर बस्तर जिले रे एटा हमर से बस्तर जिले रे जाउची केसलूर जगह से गाड़ी देख जियाटा चलुची पर साइड रे एटा बस्ती ना बोलला बस्ती ला
एटा गीतम टाउन आरंभ होगला। एठी गोटे बहुत बड़ एजुकेशन सिटी अच्छी अटल बिहारी वाजपेयी ना एठू पूरा नर्सरी ठू पूरा पिची पीएचडी पर्यटन सब किछि अच्छी सब विभाग पाठ ये माने पढ़ाई सबू इंफ्रास्ट्रक्चर जमी भित्तिभूमि ये अच्छी एटा हूँ आमर छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा जिले में जाऊँगी एटा दांतेवाड़ा जिले में जाऊँगी एटा भी गोटे सहर हूँ गिदम एटी भी बहुत बढ़िया सहर टे सब पिला पाठ पढ़ाई एजुकेशन फैसिलिटी सब अच्छी बर्तमान आम दंतेश्वरी देवी मंदिर रास्त आम बर्तमान जाऊँ एटा दांतेवाड़ा जिला हो कि आमर जगदलपुर जो आमर बस्तर जिला जहाँ भी हो दंतेश्वरी देवी ये होती प्रत्यक्ष देवी एवं प्रसिद्ध ये बहुत किसी प्रसिद्ध ये प्राय ये सबु बेले पर्यटक भक्त माने सबु बेले जाउथिबे देवी दर्शन पाई आ देवी दर्शन पाई गले तांकर सेठी गोटे तार विशेषत्व होची जे पैंट शर्ट पिंध ता भीतर के जाई परिबे धोती पिंधी जिबे झील हो बहु कि पुरुष लोक जी भी हूँ धोती पिंधि ता भीतर को जिबे देवी दर्शन करेंगे आ देवी दर्शन करने पूरा निष्ठापर भाव में देवी दर्शन करेंगे एठी पूरा नीति नियम सब किछ चलता है देवी होचंती जगदलपुर जो राजा थे जहाँ भी इतिहास अच्छी से राजा होचंती तांकर परम भक्त आ देवी की आणुथिले आ देवी पछ पछ चलुथे राजा आगे आगे चलुथे देवी तो कहले वो पछुक अनेबुल कि नदी में पशिक आसला बेले देवी पाउची शब्द नसबार राजा पछुक चाहिए देखिले देवी से कही तू जो चाहबू से रही से दांतेवाड़ा जिला जो आगु जोटा बर्तमान अच्छी दांतेवाड़ा टाउन से देवी दंतेश्वर रहीगले जगदलपुर राजा हेतु थे से राजा परम भक्त से देवी हाँ बस्तर जिलार से जो बस्तर अंचल था से समय से राजा थे से बहुत माने दंतेश्वरी देवी परम भक्त तेणु सी माने कौन गोटे आगु रही आसी परंपरा दशहरा समय से आसवे देवी आसवे जगदलपुर राजा घर को जहाँ नीति कार्यक्रम सब देवी पूजा पाठ सब अच्छी सारिकी पुणी दंतेवाड़ा फेरी आसती तेणु से जगह पहुंची देखेबी देवी जो मंदिर जो पीठस्थली हेलो दर्शक बंधु फाइनाली दंतेश्वरी देवी पाखे पहुंची गली बर्तमान मुझे जाऊँगी किसी दीप किसी जिनिस किना हम यहाँ हूँ दंतेश्वरी देवी मंदिर बहुत इच्छा आगे
ଗୋଟେ ବିରାଟ ହନୁମାନଙ୍କ ଇଏ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ପୂଜା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚେନ୍, ମାଳି। ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ଇଏ ସବୁ ନାହିଁ, ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଗଦଲପୁର ଦେଇ NH-63 ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକୁ ଟାଉନସିପ୍ ଅଛି, ଗିଦମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆସିଲେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଉ ଏଠି କିଛି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ନଡିଆ ଭୋଗ କଲୁ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଉ କର୍ପୁର ଆଳତି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ନଡିଆ ବି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଏଇଠି ନଡିଆ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ କାଢି ଆସନ୍ତୁ ଦନ୍ତେୱାଡା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେବୀଙ୍କି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟି। ଜୟ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଡ ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବଡ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଖରା ଏସବୁ ପାଇଁ ସବୁ ଘର କରାହେଇଛି। ଆରାମରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ।